Hi mga kamags! This is Amiga Agnes, your travel bestie on screen. Join me as I explore new places, one adventure at a time. And for this episode, we are heading to the heart of Vietnam. Hello everyone! Aga pa kita nagbugtaw because today, we are off to Hanoi, Vietnam with an overnight layover in Singapore. Now, hindi kita connecting flight from Bacolod all the way to Hanoi, but we can already pay for our travel tax diri sa Silay Airport para wala na ta problema pag abot sa Manila. Madiretso na lang kita check-in. So, anong kinanglan? Just your passport and your travel itinerary. No need na i-print out, pwede nyo lang ipakita ang screenshots ng inyong flight. You can pay by cash or you can also pay by card. Alright, while waiting to board, kaya do medyo may slight delay ang ato nga flight going to Manila, ari lang kita diri sa cafe. Ang favorite ko, to those who have been going to coffee station ever since the one in Robinson's Bacolod, ari di si Manong Norbs, a long time na waiter dito sa coffee station. That's why, dili na ang favorite ko nga tambayan ever since. And yes, they have the best na coffee and granita. Now fast forward, nag-abot na kita sa Manila and we are just waiting to collect our bags para makaproceed na kita sa departure area na naman to check in for our Singapore Airlines flight. As mentioned, meron kita sang overnight layover in Singapore, so ang ato nga bag i-check through ta na all the way to Hanoi para wala na ko problemahon pag abot sa Singapore. So, of course, since we took the first flight, medyo delayed na to siya gani, I think. It's currently 8:40, but we are still way too early for the bag drop because the counter will open at around 11 pa. 11:15 to be exact. So, nag-listen siya lang sa ground crew kung pwede kita dito ka punto. And, may pasundan man ka. Tapos, priority seating na digali. So, syempre, since wala pa naman may nag-apupo din iban, correct lang na. Pero of course, pag may nag-abot na mga PWD or seniors or pregnant women, mag-ibuigit kita. Okay? So, 2.5 hours more to go. Tawhay pa. Pero pati ka na later once mag-open ang check-in counters, hay, nako, pila balde na naman na. But this part of Terminal 3, international departures, are tawhay gidya compared dito sa mga counters A going to counter C, which is usually Cebu Pacific na mga flights, both domestic and international. Surprisingly, lipot lang ang line sa immigration kagina. So, timpano pa kita nakasulod and we have plenty of time. And so, I decided na mag-breakfast anay kaya wala gi ko kinanan ever since I woke up at 3 a.m. Now, ang ila dili nga Ilocos Longganisa, legit na legit gadya. It really reminded me of vegan when I visited the place back in 2015. May lunch man nga i-serve karon sa plane, but this is already around 12 noon, so gutom-gutom na gid ko. But of course, makaon man tagyapon karon sa plane, kay syempre, patay gutom ta, diba? Now, first time ko diri sa gate 116, do ka subo diri nga do ka isolated. One of the reasons nga super excited gid ko sa sini nga biyahe is not just the destination, but the airline itself. Basta gani Singapore Airlines, excited gid ko ya katama. Kahit it's not just the in-flight entertainment nga ginalagas ko, no? Although number one reason gid na. But nami ginidiya sang ila nga service from check-in all the way to disembarkation. So, makuha na kita sa ating earphones kag prior to boarding, na-check ko na yung movies nga lantawon ko, and those are Mufasa kag Captain America. Gani, kita-kit sa Singapore later! And just like that, we have landed in Singapore. Hello, Singapore!
Kanami, pagidiyata ni lagaw-lagaw sa Changi International Airport. Kay te, ang Changi is one of the best, if not the best, international airport in the world. Galing kay te, around 7 p.m. na ni siya, and may dinner reservation si Makay for us, supposedly at 7 p.m. man. So, medyo gadali-dali na kita dire, and I decided na buwas na lang ko di malagaw-lagaw sa Changi. Ina kung may time pa ko. We are going straight to immigration because si Makay kay ginapagahulat since our flight got delayed for about an hour gid kaina. Now, since electronic na ang immigration counters ng Singapore, dasig lang kita nakagwa, wala naman sang pila. And, kay tungod niya, nag-check through ng ato niya bagahe straight to Hanoi, dire-diretso naman lang kita nga magwa, wala naman kinanglan kabalaka sa customs. So, madiretso na kita subong sa pick-up area for Grab. Kay mag-Grab na lang kita para maabtan ta dayon si Makay. Kay kagina pa siya gahulat. Now, if wala man lang ka mo nagadali, I strongly advise against booking Grab. Kay ti ka mahal gidya sang Grab sa Singapore compared sa kung mag-train ka lang going to the city. Imagine almost 27 Singaporean dollars. That's around 1,100 to 1,200 pesos one way. Syempre, ang advantage niya lang is dasig ka makalabot sa imo nga destination. Kag ti ara dayon ang ako nga driver, so naka-alert kita dayon, kiti late na kita. Ang nami lang ni sa sini ko nga trip is gapagabi na, so naabtan tagid bala ang pag-change sang persona sa Singapore from daytime to nighttime. O, diba? May pa-sunset view kita sa city. Do baka kanta ka Empire State of Mind ni Alicia Keys. Galing kita, wala kita sa New York, kaya lang kita sa Singapore. Di pag-abot tagidya sa Takashimaya, ara nagididayo ng aton nga baby girl, Maisel Talam. O, diba? Mas gakakita ko pa ni siya per me compared sa mga friends namon nga ada lang sa Bacolod. Siyempre, kay kuno abi 1 million years kami wala nang kit-anay. So straight to chismis dayon, update sa mga latest. While we are on our way to Coca, kay nag-request ko sa iya nga ang gusto ko is unlimited hot pot. First time ko nili nga mag-try ni sa ini nga restaurant. So, lantawon tagidbe kung namit kid siya. Alright, wala na duruga mo, order na kita dayon. It's a bit expensive at 56 Singaporean dollars per person para sa ilang weekend dinner rate. Kay ti sa peso, around 2,500 na siya. Pero ti kita yan na mahalan kita yung ga-earn peso. Sila yung nga dito ga-ubra, ga-earn man yung Singaporean dollars, so ka-correct lang na yun sa ila. Gani, salamat gid sa treat, Makay! Masuksok na kita sang apron para hindi mamansyahan ang aton nga bayo. Manghatpat kita. Siya yung friend kong nga mas gatitay pa kami dire. Kaysa sa friends ko sa Bacolod. Limited lang ang ilang meat selection, pero happy naman kami kay nami ang iyang quality. Damo sila sa seafood, pero wala na ko nag-dare, kay happy naman ko nga may aras ang favorite ko nga clams. They have premium meat selection, pero hindi siya dala sa unlimited, so magbayad kagid extra. Duwa ka klase nga soup ang pili namon. Of course, ang isa hindi spicy, ang isa naman niya spicy. Nalipat na ko exactly kung ano itong mga klase sang broth. So, Makay, help me out here. Kag may mga fried items kami pang order like salmon. Amon na siya ang amon nga fish. Wala na kami nabutang fish sa amon nga hot pot gid mismo. And then may mga drinks naman nga included sa unlimited like ang mga tea nila. So sulit naman in a way ang $56 nila. Busog na busogid kami ni Makay. So right after dinner, we decided nga malibot-libot na dayon, and since manog close na ang mall, kinanglan na naman mag-double time pamakal sa mga gimpang tugon sa amon. Kay budlay na nga maakigan kami. So ari na. Together with my number 1 konsentidora friend, galibot na kami pangita sa mga gimpatugon sa amon. And syempre, una-una gid sa listahan ang tugon ni Mama
Now, favorite gini namo ni Makay ang Beyond the Vines. So, si Mama ang bago namon nga miyembro sa BTV Dumpling Bag Association. So, ginbakal ta gid ang iyang atugod kag nagdugang kita para pack in which best decision gid kay nagamit ko gid siya sa biyahe nga ni. So, after na, syempre, nanggarit-garit na naman si Makay. So, Sephora naman ang next nato ni eksena, kung ano-ano naman ang mga nakita namon. Kag lagas-lagas naman sang amount kay te, dako ang discount. It's just $3.99. But the Dumating tayo na naka-shoulder bag lang. Alis tayo na may backpack. Tourista mo. So, amo na ni siyang ginasiling ko nga may feeling gid ko nga mapuslan ko gid ang para pack. Now, after that, libot-libot na naman kami sa Orchard Road. Tapos, nakita kami sang place kung diin kami maka-chill before calling it a night. So, we found ourselves in Ali Bar and as soon as we were seated, wala na kami naka-video kay Stoke na kami sa among nga chika. Basta nang buy one, take one kami nga Singapore sling nila. The next day, aga pa kita nagpa-airport because our flight is at 9 a.m. Although early pa ko nag-abot, natingala gid ko kadasig sang oras. So, wala man ko gyapon kalibot-libot gid sa airport, sige na lang. If you haven't been to Changi Airport, this is what the check-in counters look like, diba? Kahipid, wala ka halos makita nga pila. Now, since naka-check through kita, diretso na ko after immigration sa boarding gate which is at E24, but naglabay ko syempre sa favorite spot ko dili sa may mga orchids to take some photos, diba? Here in Changi, x-rays happen mismo sa boarding gates na. The gates open just a few minutes before the start of boarding. So usually, pagkasulod mo, after a while lang, masulod ka naman din, mapila ka na for boarding. I believe na marketing strategy ni nila para malibot-libot katuwa na sa airport kag maingganyo ka nga mag-shopping kay wala pa ka-open ang ilang boarding gates. As always, gonna look forward ko gid ang food nga i-serve later sa flight. And since it's going to be a 3-hour flight going to Hanoi, then I have ample time for about 2 movies. So guys, I'll see you in a bit. And touchdown! Noi Bai International Airport in Hanoi. Malanaiya vibes diri sa Noi Bai. In fact, ang ilang immigration, patiugid sa aton, tutay lang ang counters, so the queue is quite long. But thankfully, in less than an hour, nakagwa na kita sa arrivals area. First things first, before kita mag-meet sa aton nga Klook driver, ma-claim kita na isang SIM card nga kin-book man natin via Klook. Pagwa mo gid sa arrivals gate, go straight, take the elevator to the second floor, and then make a left twice hasta nga makita mo ang Vietnam Tourist SIM nga booth. Have your voucher and your passport ready. Okay, you got for one SIM for 10 Yes. 7 days. 7 days. Yes. Mail or passport? Passport. How many time been to Vietnam? First time. First time. Okay, so welcome in Vietnam. Thank you. Welcome in Vietnam. How many days stay here? 5 days. 6 days, yes. I gave my phone sa kay Manong kag siya naman lang ang nagbutang sa SIM card kag nag-set up sa ako niya phone. So I was thankful agad kay ka very convenient kag kadasig lang. In less than 3 minutes, tapos na kami sa pagtakod sang SIM card kag sa pag-activate. Now, usually mo offer na sila sa imo money exchange. Politely decline, go back down, and let's head on over sa mga ATM machines. Okay, based on my research, si TP Bank kuntani ang zero charges sa withdrawal machine sa ATM. However, I'm in a hurry. Tatlo lang gid nakita ko nga mga ATM machines. I checked all 3 and so far si Agribank ang may best deal with 3 million nga maximum per transaction with the lowest service charge. So I decided to withdraw 3 million dong lang anay kag kung kulangon, ma-withdraw lang ko liwat sa city kung makakita ko TP Bank. Pagwa ko gid sa gate, to my right nakita kong Klook signage kag bawga ba na agid ang aton pangalan. So of course, may nag-approach siya aton and all you have to do is just show your voucher. Kay tawgan niya na dayon ang driver to inform him nga ara ka na and in just a short while maabot na ang driver to pick you up. As you can see, di ba, daw na iya gid ang peg. Anyway, na-notice ko daw medyo supladuhon ni si Manong.
But then I realized nga wala lang siya gali ka small talk kay hindi siya gali kabalo mag-English. Di sige na lang Although daw naiya kay na ang sitwasyon sa airport pero pagwa mo na baw. Kalayo sang biya kung makita nyo ka mga lagpad sang dalan kag katinlo especially sa major highways. Pero baw kay wala kay English ang akong driver. Game drop off ako sa piyak nga side. So nagwakathon ko do mga pila pa ka 100 meters para lang makalabot sa akong hotel. But blessing in disguise man, kay kung wala ako to drop off, then I would not have known na may Starbucks gali lapit-lapit lang gid sa hotel nga ginbook ko. So hindi ko mabulayan magbakal sa been there mugs nga gina-collect ko before I fly back. And now just under these lanterns, you'd find my hotel, La Passion Hotel and Apartment. Front office staff were warm and accommodating. Check-in time is at 2 p.m. but since I arrived at 12 noon, they allowed me to check in right away upon verification of my booking. It's a room key to stay with us for 5 nights, and it's a room key for all 2. I booked sa Old Quarter mga kamags kay for all of my tours, they offer free pickup and drop-off within Old Quarter area. Hotels in Vietnam are cheap, and mga kamags, this one I was able to score for around 2-3 per night net na. Anong tsura sang room? Baw kata home kid, hindi ka mag-expect nga sa amo ni kabarato, amo na ni kagwapa kag Instagrammable ang makwa mo nga room. Kalapad sang kwarto, and since apartment type siya, may kitchenwares kag cookwares ka na. And even the bathroom is very spacious, gani happy kid ko. That's it for now. Watch out for my next video as I take you with me in my coffee workshop and my first ever Buncha experience. So don't forget to hit like and subscribe so you can follow my Vietnam travel diaries. Thank you for watching mga kamags, and see you on my next video.